Agtagi balay, idi nadagsen ti bagi kenriknak kada nagsusuupak. Kanayon nga nasakit tuulok kada likod ko. Adapay UTI ko ken adapay high blood ko. Nangigak iti radyo nga napintas ti Pau ti Arco Capsule. Pinadas ko ket nariknak nga sigod tin si mayaatan ti riknak. Babaen iti tulong ti Pau ti Arco Capsule ket kaasi ti apo nagnormal meten iti BP. Kawisan kayo nga agduma ti Pau ti Arco Capsule tapno mapadasan yung meti nariknak. No approved therapy claims. Tara na tumasyal sa ating pinagmamalaking 100 Islands National Park. Subukan ang mga bagong amenities at activities katulad ng zipline, rappelling, wall climbing at helmet diving at mag-cliff diving sa Imelda Cave ng Marcos Island. Halina at mag-overnight sa bagong guest house sa Quezon Island. Mayroon din tayong bagong 2-story pavilion, floating cottage at mga gazebos. Isama po ninyo sa inyong itinerary ang 3 most developed islands: Quezon Island, Governor's Island at Children's Island. Tiyak nahahangaan din ang ganda ng Quirino Cave, Romulo Cave, Imelda Cave, Cathedral Cave, Coral Garden, Bat Island at Cuenco Tunnel. Welcome sa New 100 Islands. Hahangaan, babalik-balikan. I choose 100 Islands. I choose 100 Islands. Alaminos City, para sa lahat. Alaminos City, para sa lahat. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Masakit ba ang iyong ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulo at katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga botika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Merry Christmas and a prosperous New Year sa ating lahat. God has given us countless surprises and gifts in 2022. We have many reasons to celebrate with a sense of gratitude. God has empowered us, God has equipped us, God has provided for us. Tunay ngang puno ng biyaya ang taong ito. Katunayan, ang ilan sa ating mga pinapanaginip ay nagkatotoo na. For the many programs and projects that have now borne fruit, I want to thank all of you, my beloved province mates in Pangasinan. This Christmas, let us share our blessings and continue to provide a ray of hope in every corner of Pangasinan. God bless us all. Mga minamahal naming consumers ng Sintelco, mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Android phones ay pwede nang magbayad ng inyong electricity bills in no hassle at real-time recording. Iwas pila at abala, kaya mas makakatipid ka sa oras at pera. Tumawag o mag-message lang sa Sintelco para sa mga listahan ng accredited payment centers. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sintelco. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning.
Maabig, magayagan na kabwasan at balang sinansakay a pinablin dumaringel. Agaw na Martes, Pitsa 26, bulan na Desyembre. Happy Fiesta Dagupan. Kumusta kila pinablimiran na dumaringel? Sakay simbaya ag tayo akapan tutuyaw. Kumusta la sa selebrasyon na Pasko? Oila kumonya masayaksak, magayaga, malikat so pinansilibrayon na sa Christmas. Hanggang manuntan, mamabli iray presyo na sasaliwan. Lautla sira. Sira, daagan to ni Karnilayay sira at ati gagimirad kada per kilo. Hanggang pumutla amoy pagasan uliksab laray presyo na saray sasaliwan. 73% at saray Pilipino una asa ya malikat so Pasko tanda balon taon at sayay 2023. Meron pa ba tayong M-lawyer dyan? Okay. Aray headline news tayo, 73 o 73% na Pilipino una asan malikat so Pasko da. Tan sa kabiyangan na Bureau of Fire Protection at aka Red Alert. At na impormasyon balita ipapangaro si katayo na M. Lulier. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng M. Lulier. Basta kwarta padala, mag M. Lulier na. Lahat sigurado. Una abot at 73% na saray Pilipino sa una asa. Ya nawalaan na sa malikat iya Pasko tan na balon taon at sayay taon 2023. Base mutla at survey ya ginawa na social weather station. Ya say resulta at impaway ng agaw na Sabado. Unong is the social weather station o SWS. Ayan datos at ang gapuni so pangumanto niya at resulta na survey ya ginawa mat ng taon 2022. Bangbalat mas alutsab at anamiran puntos kumpara at sa may pre-pandemic score na 79% ng 2019. Walad 23 siya puntos mat so atagay do ikumpara at record na 50% sa may apalabas siya 2020 ya diman kim muna so COVID-19 pandemic. Unong the SWS sa expectation na sa malikat ya Pasko at walad record ya 82% na ginawa sa survey sa may 2022. Samantala pimaway o limutawmot at latest survey anamiram porsyento na saray Pilipino
so una asa ya maermen so Pasko daranya 21% mat so una asan aga maliket o dino malungkot. Kalmat balat ya Pilipino suami sa salamat walaan na unyan na abig laman 29% mat. So ang ipalapag yung misasalamat lapod awalaan na pangkakasakay, pangkakaiba na saray pamilya 16% sumampapasalamat lapulantid ikara at mabilay. Walamot so akawat akaloob at saray trabaho. Sa importante wala kuanda supanangan at lamisaan. Gad arom niran impormasyon na balita. Red alert natan iray kabyangan na sa Bureau of Fire Protection. Unong the Bureau of Fire Protection ipapatunton sa untan iran operational readiness dan precautionary measures kabyangan lay 24/7 standby na saray fire trucks Daminya Station. Araya at Katarya ya man responde dan tukamal lang tawag o insidente nunabot ad sa ahinsya. Kabiyangan mo ditan at lukas solinya na komunikasyon man routine o dino man liber ada saray nasasakupan na bawat istasyon tapiano mampakabat iter na warning at sa republiko tapian na pasiguro sa pasilidad ng kagamitan para sa respondent insidente. Palapagmut ni na BFP kailangan tumbukan iraratan ni talagang community fireworks display na ditan nayarin mampaputok tan manuulop iraratan sa bitlaran residente. Palapag ni na Bureau of Fire Protection yang gad gagamtan to niyan maayos ligtas tan fruitful so holiday season na bansan Pilipinas. Ng panahon ng dati na Presidente Duterte ang tayumutlatan aya insebulto iraratan so maksil ya klasin na paputok. Pero natan dakil la mabayag ni balon taon at walalaray mampapaputok. Ay importante jabalat kailangan iraratay trigger happy. Aratay trigger happy mampaputok na saratay paltog aya so delikado. Aya sumairap na trace numambilang kada Pasko tan balon taon at walaray natatamaan na satay ligaw na bala. Walaray umpapatay karaklan at sararatan at ugugaw so biktima. Taon-taon at mangiter na pasakbay so Philippine National Police ada saray miyembro agara mampapaputok na saratay paltog daranya.
napatunayan niya si kara at sangkot at satay indiscriminate firing iraratay pulis unarap ada kason administratibo tan kriminal. Pasimutla idi papalapag ng Public Information Office Chief Colonel Jane Pajardo sa kaya direktiba si impaway ng PMP Directorate for Operations ya agdala kargaan na sararatay masking tape o dinosilyuan iraratay paltog na saray kapulisan. Piano dati-rati kasi at kakargaan sisilyuan na saratay masking tape iraratay paltog na saray kapulisan. Kapyan na siguro ya araraya at agara mampaputok. Pero inukal dalaratan suntan din ang klase na patakaran. Kaapikto kuno ada panresponde na saray pulis ada nagagawan na krimen. Walala ada behavior na saray pulisitan kanyan aga epektibo kwanto sa pansilyo na saray service pistol dara niya. Marakep no manguman so ugali behavior na saray pulis tan aglararaya trigger happy. Numan so patuloy gawa na behavior na saray kapulisan at mampasimbalumat so pananaw o dino bakanengneng na saray umbalay at untalaran na ugali na saray kapulisan. Ang manuntan, bantayan mo't ni iraraya, ya pulis yan nayarin i-monitor. Kaso untalan gagawin dara niya, tapyano na siguro, ya ang gapoy mampaputok. Dan apalabas siya taon, walay ni kurit ya 26, siya kaso na indiscriminate firing dan samplura so asugat-sugatan. Samay apalabas siya agawa at kinan Stephanie Nicole Ella. Pituran na taon niya tinamaan na sa ibala ng Enero 1, 2013. Lega niya mambabantay na fireworks asinger at abong dara niya at Caloocan City. Malikat yaman babantay si Stephanie at Saman. Naman na sisilibra na balon taon kaiba iray kakanayon to niya kakapinsan to niya na sulsulan to lamain so roses bigla ya abattog suugaw andalaan lay ulo to niya agmutla at ato'y gagimira akasurbay. Tantumot sa agawa ada kinan Emeline Villanueva Calano na Malabon ng Enero 2017 man nababantay mo na fireworks namot ada ulo so abitlan ugaw kay agaw ya akoma minsan inatoy anggad sarayang kaplusan agni na aristo no siya pa so nang paputok na saray palto. Kanyan aya sumakapatak-takot at ato'y gagimira no mambilang wala radtan iraramay ang gatolya impanlima trigger happy ya tatawagan tayo ya manusan mampaputok na saratay paltog dara niya. Pa 25 minutos kasumpalan na alas 6 ada kabuasan wajanira so pakabat malalapod saray
manangantabay papangarod si katayo na M. Lulier. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Siak ni Sheledru, may isa nga negosyante. God will reward your obedience. Isu nga, puti pusok nga nag-adal ti sa una. Kayak iti umadani nga church planting dito'y Baguio. Gaputi pigsa, gapu kenyana, healthy lifestyle, proper diet, ken MX3 capsule. Iti pudno, natural, ken original. Mapagtalkan talaga. I am taking care of my body with MX3 as I serve God wholeheartedly. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa... Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Merry Christmas and a prosperous New Year sa ating lahat. God has given us countless surprises and gifts in 2022. We have many reasons to celebrate with a sense of gratitude. God has empowered us. God has equipped us. God has provided for us. Tunay ngang puno ng biyaya ang taong ito. Katunayan, ang ilan sa ating mga pinapanaginip ay nagkatotoo na. For the many programs and projects that have now borne fruit, I want to thank all of you, my beloved province mates in Pangasinan. This Christmas, let us share our blessings and continue to provide a ray of hope in every corner of Pangasinan. God bless us all. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko tusok masakit kasi parang may nagtusok-tusok tsaka sa paa. Nang nag-take ako sa ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Magpasalamat ako sa ikarma. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Paul capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Merry Christmas and a prosperous New Year sa ating lahat. God has given us countless surprises and gifts in 2022. We have many reasons to celebrate with a sense of gratitude. God has empowered us. God has equipped us. God has provided for us. Tunay ngang puno ng biyaya ang taong ito. Katunayan, ang ilan sa ating mga pinapanaginip ay nagkatotoo na. For the many programs and projects that have now borne fruit, I want to thank all of you, my beloved province mates in Pangasinan. This Christmas, let us share our blessings and continue to provide a ray of hope in every corner of Pangasinan. God bless us all. Ang Flying Connection
transaction ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Senpelco. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Siak ni Clary Gallardo, may sanga fitness instructor. Doble nga panaganad iti masabot of the salt farm. And there are several issues that I will not delve into much detail. So, when the opportunity came, when we alpha, beta, and gamma nutrient. Kadwakon manipod idi. Bilibak ditoy. MX3 helps me look forward in doing what I love the most. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tunay, natural at original. Merry Christmas and a prosperous New Year sa ating lahat. God has given us countless surprises and gifts in 2022. We have many reasons to celebrate with a sense of gratitude. God has empowered us. God has equipped us. God has provided for us. Tunay ngang puno ng biyaya ang taong ito. Katunayan, ang ilan sa ating mga pinapanaginip ay nagkatotoo na. For the many programs and projects that have now borne fruit, I want to thank all of you, my beloved province mates in Pangasinan. This Christmas, let us share our blessings and continue to provide a ray of hope in every corner of Pangasinan. God bless us all. DWIZ. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Orly in the morning. minutos kasumpalan na alas 6 ay kabuwasan pa nang ipatuloy ni na programa tayo Orly in the morning. Maabig ya kabuwasan niyod balang sinansaka ya pinablin dumuringel. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat na imbag nga bigat na imbag nga agsapa. Kada kayo amin na po nga dumdumwag ti dayto nga programa tayo. Kantabay tayo technical side si Robert R.J. Garcia. Inggan-gan ng Presidente Bongbong Marcos Jr. Irem manunaan niya ahinsya na gobyerno ya manggawa na pan-aral tan inisyatiba para sayay full devolution. Nasaray arom iran ahinsya tan departamento na gobyerno ya aya at ibasila o dino say local government units la so mangipakurang. Inggangan so NEDA o National Economic and Development Authority tan Department of Interior and Local Government tapian mang-awa na say pan-aral ada saya posible ya pakinabang tan responsibilidad na saray kabiyangan ng local government units
ada kurang daranya ada gobyerno. Unong at kinan na presidente dapat ya na-determina no anto iraratay prioridad ya serbisyo ya dapat i-basil ada local government units kabyangan dya sa pampundo tan schedule na implementation. No mambilang sa local government unit at kulang sa pondo, yaman implement na function tan services sa national government at sikato sa walaan na programa yaman assist o dino untulong wanan na presidente. Init dan hanggat katapusan na Pebrero sunida tapyan na mangisubmiti opisina na presidente no anto sunan sumpalan na saratan niya pan-aral. Devolution so gabay ton ibagaya at ato'y gagimira. Iterla at local government unit iraratay pigaran departamento tan ahensya na gobyerno yasinga si karala sa mga ipakurang at satan sa kailatan so abig laman. Asay abig laman na i-devolve latan, i-devolve mula at local government unit. Aya subalaga problema at alapod kakulangan na satay pundo. Sa provincial government, unliligad 1 billion ay masulok sugagastusun to niya ada pundo na abig laman. Ganyan lantin na bimayos. Bimayos ira ada lanbang na untanlaran na pundo. Tapiano si katuya so man pundo ada programa da abig laman ada luyag tayon Pangasinan. Balag ya kantidad itan. So inaprobaan na say lanbang unliligada ada anemiran o bino apatiran na bilyon ya pesos. So inaprobaan na abitlan na bangko para da pampundo na say kabyangan at sararatan at pampundo na satay hospitals. Pangaliw na saray advance equipment. Hararatay advance iraya hospital equipment. Yasinga sararatay CT scan, MRI, pan repair da sararatay pan-improve tan repair ada sararatay labinapat ya government hospitals jad luyag tayon Pangasinan. Katutan si papalapag lantinan apu gobernador Ramon Gico III ya ingkwanton unliligadad sakay bilyon ya pesos sugagastusan nilira ada para abig laman labat itan. Pinablimiran dumuringal. So balbalag ya pundo itan. Natan no say kabyangan na Department of Health at i-devolve mulatan the local government unit. So untalan operations tan pangikurang the sararatay programa the abig laman kulang so pundo na saray kabyangan na local government unit. Sikatutan so balag ya problema. Actually ginawalatan ng saman pero agayarian nasaray kabyangan na pigarad kabyangan nasaray LGU
pinablimiran na dumuring lapod, kakulangan na satay budget. Pero si ibabagamot lang na presidente no bilang kulang sa budget na local government at unasiste sa national government panamaglay ng Malacanang. Kanyan igaganggan natin sa National Economic and Development Authority o NEDA tan local Department of Interior and Local Government niya pan-aralan iraraya ya posible na pakinabang tan anto sa untalan responsibilidad na LGU ada saya na kurang na gobyernon devolution. Punduan mo raratan ada untalaran na implementasyon na bitlan programa. Natan nilabatla ung kukulang la at ato'y gagimiray pundo Jad City Health Office. Kukulang iraratan sa pundo. Jad Barangay Health Center. Ngalngali halos ang gapoy na alam niya tambal. Jad Sararayay Government Hospital tayo. Halos ang gapulay kwarto. Kanyan parte ada sa may loan at mampaalagay na kaaruman ira ya health center tan hospital suluyag na Pangasinan. Tan mangaliw na saratay advance ida ya equipment, medical equipment. Araya nengnengen tan balag ya problema ada sarayan na kaplusan lautla no ararayay arom ya LGU ada kulang iraratan sa abitlaran pundo. Aray avid listeners tayo. Salamat tawatan kayo manaan tabay ang gamanuntan sa kisimba tayo na balangad programa. Si Henry Manipod, si Sally Gonzales Imprugo, si Jane Magsano, si Emily Manawis, kwanto at gabay to ya great si Hopelita Fran Panugaw al akabae malatag na happy 99th birthday. Wow. Bae ng Edgardo Prando. Wow. Edgardo. Si Ed Prando Colanto. Prando. Happy birthday at kinan bae Hipolita Fran Panugaw. Alias bae Malatag. Happy 99 birthday. Good morning at kinan Maring Lynn na Coronel. Master Sarlo Gonzales, si Ed Laportesa, kumusta? Masayaksak sa pista yun ita, nawa? Tan Christmas yo. Itad bali na kalasyaw o di talabat laad barangay Nalsian, Ed. Aruman, mapalasa pa sa lamot sa fireworks. At barangay Nalsian. Talagang mamapa siya si Barangay Kapitan Patrick Agustin Karamat Patak Parad Arangkada dan Asinso na Kalasyaw.
Rita Santos, Charito Calusa Lumibaw, Leo De Vera, Napasista Pangasinan, Roderick Maton Luna, Jolens Antipulo, iluluga ito'y Kagawad Regitilio, Kagawad Jojo Balios na Poblacion Wiste, si Isabel Quizon, si Richmond Madriado ditan ad California, Estrella Carmelo, si Dina Robert Lobien, si Juliet Cernardo, Manong Ben Jovillanos, Los Muñoz Lambino, Sosimo Bautista. Kumusta ka la, Sosimo? Kapaerma nawa, Sosimo. May kakambal mon si Sam. Sakbay mat ya Simian. Si Doji Plomante, Larissa Fernandez, si Madam Dina the Fighter Pereira. Ang betul-betul Sudagupan City kanto. Anti gabay mo ibagat sa tay ang betul-betul so Dagupan City madamoy. Lamig si rin, lamig. Merna Calyanta, Oscar Dolormente, Jima Sibayan na Busto, aray dumuringil ko nun ilulugay to. Hubito Quizon, Remy Bong Andisa and family, Ninit Molik, Loli Frank Escosio and family, and Cerizo family. Reynalda Doloque, Marlon Rosal, Ros Doria, shout out kunod sare taga Barangay Salomagi Sur. And happy birthday at kinan Junior Posadas, tan Merry Christmas. Armando de Laberboy Segundo, ditanad Kanawalan, tan ditanad Barangay Songkil. Jen Van, hey, Merry Christmas. Ada sa kayo namin ha. Thank you. Tawad tan kinin sinsya. Ya man direngel tan na mambabantay ada sayan programan early in the morning. Kumusta kilad tan? Ada Barangay Pugaro. Walay dulong natan. Babagara masyado na malasot, sir. Malasot ada dayat. Halos ang gapoy na alan sira. Kanyan mamabli. Mamabli su sira ditan ada Magsaysay Fish Market area. Aramay dati ratin 50, 70 pesos iran alupihang dagat. May gamgamayan. May unabo mutla at 120 per kilo. Nanginan. Saloon tumutlay karne. Magdalena Rabago. Happy birthday manaya at kinang former Speaker Joe De Venecia dan si former Mayor Brian Lim. Happy fiesta Dagupan City. Pero sa ikwanan Madam Dina, malamig ang Dagupan. Gabay mo ni bagad sa atan. Ang betul sa selebrasyon nasa fiesta. Halos kaput laware sa pwesto ditan adni pumol. Amay sakay stalls ditan. Yaman lalako na sara may
pampanyo, sombrero, diyan to ka man nirarayan items ilalako to niya. Sa kwanto dati-rati dyan sa nagaw kwanto makakalmuak na 20,000. Natan ni 3,000. 3,000 suna almuklabat at sa nagaw kwanto. Si Jojo. Jojo na baro mo te, so ngarantuman. Marigatan kami ditoy. Nairapan kami dyan. Halos ang gapoy mga liw. Dati-rati loob na sa nagaw, 25 to 20 to 25,000. So nalakom. Natan ang gapo 3,000 nilang bangat. Pati ukay-ukay. Halos ang gapulay unloob. Ayan tulay 3 for 100 awala de. Awala ta. Warayay baratilyo. Wala na po yung tigsi 50. Wala na po yung tigsi 50. 4. 200. Kwanto? May lalako da ditan ada baratilyo. Robert, wala na yung tigsi 50. 4, 200 ang meron. And by the way, congratulations sa kinan Dr. Michael Maramba. Ta akapawil bilang sanitary inspector ja syudad tayon Dagupan. Watan supan liber to. Amin ya sararatay puispisto na amin iran lumalako na saratay karne tan frozen na products. Ditan Malimgas market. At least watan niya na ipasiguro ya talagan fit for human consumptions o consumption iraratay watan ira ya sasaliwan saratay merkado. Sikatuya so pandumaan to at ati gagimira. At no si Dr. Maramba talagan gawon tutan sa trabaho to 24/7. Nang to iraratay ilalako ditan iran meat products. Harap laut saratay frozen na products sa pinablimiran dumuringil. Taararatan at laut saratay pangi proper kindatan. Ano ang titawag tayo saya may pangigaton da sararatay watan iraya kabyangan na sararatay karkarne. Araya dapat wala duga ya panangi kiniraratan ta piano aga na contaminate. So abitlaran na lako ditan Malimgas market. Wadtala ya manliliber. Palbangon o labi. Diyan paglilabi, isasabi na sararatay karkarni, i-inspeksyonan turaratan tan iidantura na saramay sanitary permit. Ano ang gapo sa sanitary permit siya kasabit ditan, gabay ito ni bagata na tatay gagimira, agad dimmalan da untan irang klase na proseso. Na inspeksyonan iraratan ya abitlaran ilalako ditan at saratay merkado. Apatiratan Malimgas, Macador, Malimgas 2, Tandiman at Magsaysay and Meles Market area. Liliburan namin iraratan. Alawan singa sararatay watan iraya walarad manaayam ira at arawin pasan siyempre halos mangiras mutlara ya uladya yaman liber ad
sararatay market tanengnengen so safety tan sanitation na sararayay ilalako daratan da merkado at ato'y gagimra. Kanyang congratulations ada pangipawirda kinan Dr. Michael Maramba na bilang sanitary inspector. Although sana na sa mga idada ulo ada veterinary section at ato'y gagimira. Ngaranto city veterinarian pero sana na mo balot sa wadan niya singa in charge da Bitlaya Veterinary Office. Si katubalot sing kargadala ayaman liber man inspection at saratay ilalako litan at saratay merkado. Madam Emma Alipio, si Margarita Bermudez, si Margie Ditan at Karael, si Rose Doria, pa-shout out iray dumurengel Ditan at Lasip Grande, Marites Ramos, Renato Hobillanos, Remedios Mendoza, tan si Kagawad Bona Mendoza, tan ilulugay tumat si Juan Joseph Julius, si Marit Glinda, tan si Nardo Tibay, Sophia Mamaril Matchas, si Marilyn, tan si Noling. Dakal lang ula so ilulugay ng Remedios Mendoza. Madam Teresita Victorio, Ditan ada Barangay Salapingaw, ramay mangka ukulan na sa may wheelchair. Ano gabayo slightly use ya wheelchair. Laki labad dya ada istasyon. First come first serve ya, first come first serve. Saksakitan. Lugayan kunuray Bats 1983. Osnatan na Rubier Anniversary. Lautlad saray Bats Officer, President Retired Colonel Jane Sapira and Bambi Mejia. So ditang kayo at City High. Ditang kayo City High man gawa na sa selebrasyon. Aliwalan dyan City Plaza. Di ba yearly wala kayo ada City Plaza. Walay butang yo pizza kada fiesta activities ada City Plaza. Kumusta mo't lare kabiyangan na Rotary oy? Dati-rati no are Rotary wala ray selebrasyon damot ada City Plaza. Tayo ang tanatan no kasi waladtan selebrasyon. Laula sa may Rotary Club of Dagupan East. Kasi dati-rati naman si celebrate ira na tinaon ya Christmas party da di man ikaw ay Rizal Park. Tayo ang tanatan no iner kasi no kasi wala may joint celebration ladtan interon kila. Amin laya kabiyangan na Rotary dito Laad City Plaza. Siyempre wala ra may forbidden o bawal ya makaloob ditan. Agdari dan niya payagan niya man celebrate ditan na sari anniversary da. Lautlad sara may original. By the way, Jada Lingayen, balay na Lingayen sa selebrasyon natan balay na Lingayen
sa Moonlight Serenade Acoustic Nights, Moonlight Serenades o Serenade Acoustic Nights ditan ad Capitol bali-bali araratay folk singing rati folk song folk singers aray folk songs bali-bali so mambantay ditan no nabuwas bala Disyembre 28 so may string symphony violin night violin aliwang violin tanong violin magulo violin naanibalat naanilabi acoustic nights araratan maragop iraraya mambantay kayo concert no folk songs dakalitan. Mela Melendez, Presidicano Bustillo, Ritan at Sitio Bangusbil, Bunuan Gaset, Ricardo de Vera Abalos Jr., si Hanilin Di Matulak. Kumusta ka na, Madam? Madam Presi de la Cruz, ditan at Sitio Gibang. Madam Ima Alipio. Si Romeo Marinas. Flor Bautista, ilulugay ito na happy birthday si Mayor na inararumi, si Mayor Brian Lim, wishing him a blessed birthday, always and in good health every day, also to his family. Thank you. Kanan Flor Bautista. Okay, si JC Zabala Migallon, ditan Orlando, Florida, USA, sa ikwanto at Pistay Dagupan Natan. Okay, Pistay Dagupan. Sige, happy pista kong kulanti. Dagupan City. Si Kat Rodriguez, pabati ng happy blessed birthday po. Mayor Brian Lim, good health always. Kuanan na Kat Rodriguez. Okay. Ito President BBM Administrative Order Number 12, Service Recognition Incentive for Municipal Employees in Calasiao amounting to 20,000 pesos. Binawasan ni Mayor ng 8,000 yung 5K tax, yung 3K para sa bingo cards na ginanap na bingo ay bonanza. Nako, tuya. Pati sa raratay incentives da, di ba? Kanupugan na empleyado raratan, bawasan ni na. Tuya dyan, si kwanto yan ang text si katayo. Binawasan ni Mayor ng 8K. Yung 5,000 tax, yung 3,000 para sa bingo cards. So, ibig mo sabihin, Texter, kung 8K ang bonus niya, binawasan pa ng 3,000. Dahil compulsory daw yung bingo card. Nako. Agailatan mo ito nanira pantutay empleyado tay pantatrabaho to. Akin at mandatory sirin. Itan so abitlaya
abitlaya pabingo. Ditan da balay na Kalasyaw. Sige pa. Wala ay so ibabagaran. Antuyay GOW. Sa GOW 254 iraratan. Sa regular 219. Ayay COS 143. Bawasan mo't iraraya si rin. Nasararatay bayar da at bingo. Sa ikwanto dyan, kwininta to ni. 143 times 500 equals 271,500. 254 times 100 equals to 25,400. Mali ata itong kwinta mo 254 times 100 25,400. Ulitin mo nga, kwintahin mo nga yun. 219 times 1,000 equals 219,000. So, all in all is 315,900 kanto. At sa pundo, kandaya, insaliw at sararate para bingo at kulang at 200,000. So, laan to si rin tanay. Ay nang nyo anak yun no, iner sa panlapan na gabandad saratay proceeds na abitlan pabingo ditan. Ya, considered sold. Ya inter da sararatay kabyangan na empleyado, iraratan ya card. No bilang. No pigara empleyado, singasay GOW. No 500 pesos ya card itan, no pigara interda, considered sold. Sa regular, 219, considered sold. COS, 143, considered sold. So, alakon amin. Natan, si kwanto dyan, si Mabi, kuno raratay bonus da, incentives, at binawasan, automatic ya binawasan la, para sa raratan kuno ibayar, at bingo card. How true is the report? Di papasabidad si katayo. Jamot at syudad na Dagupan, wala raramay kawat na saramay bonus da, kawat na saramay health emergency allowance da, binabawasan mo't. Ang gano'n ang lapula at national kwanda, binawasan mo't ni nabuwis. Bawal magtanong. Kire, kwangkot sigarat, antoy kinay, singa antoy rason na binawasan da bis para inerta. Kami makapantupot, Sir Urli, bawal magtanong kwan. Daniel Aison Aurelio. Happy birthday kunod kinan na former Mayor Brian Lim. Greetings malalapod kinan Presi Decano Bostillo. Si amigo Bads Vidal Arukat Sayonatsi nilas mo. Hapon la. Angelito de Guzman, happy birthday at kinan Angelito de Guzman. Si Kagawad Mirna Tejada Esteves, serbisyong mabilis, ilulugay ito na happy birthday mo at si former Mayor Brian Lim. Si Brown Abalos.
pi-announce yung palamot sa 55th Grand Alumni Homecoming na St. Andrew Catholic School, Bugalyon, Pangasinan, no December 29. Walay nagawan Thanksgiving Mass at oras na alas 6:30 na kabuwasan. And motorcade at oras na alas 7:30 within Bugalyon Thoroughfare. Brother Jojo Loreca, kumusta ang Christmas party nyo sa Nalsian? Sir Napoleon ko, Napoleon mo, Napoleon nating lahat, si John Dexter Kalimlim. Walang tila 10 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuwasan. Panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Kasumpalan ni napakabat malalapod saray manangan tabay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Merry Christmas and a prosperous New Year sa ating lahat. God has given us countless surprises and gifts in 2020. We have many reasons to celebrate with a sense of gratitude. God has empowered us. God has equipped us. God has provided for us. Tunay ngang puno ng biyaya ang taong ito. Katunayan, ang ilan sa ating mga pinapanaginip ay nagkatotoo na. For the many programs and projects that have now borne fruit, I want to thank all of you, my beloved province mates in Pangasinan. This Christmas, let us share our blessings and continue to provide a ray of hope in every corner of Pangasinan. God bless us all. I am 64 years old. Nag-start ako taking e-karma ng June 25, 2019. Alam mo, pag may diabetes ka, there are days na pagising mo, nanlalambot ka. Alam mo, paupuin mo lang ako dito sa talagang makakatulog ako dati. At saka, nanghihina ako. Para ako nauupos na kandila. Hindi ako katulad ng bata pa ako na talagang I am always on the go. Hinahanap ko yung dating sarili ko. Hinahanap ko yung dating mga activities ko. Nung nag-take ako ng e-karma, bumalik yung drive ko. Bumalik. 16 ang aking blood sugar. After 8 days, bumaba na kaagad yung sugar ko, naging 10. Talagang hindi na umaakyat. Tumawag yung doctor ko sa akin. Sabi niya, Cecil, what happened? Sinabi ko, I am taking e-karma. Ganun ba? Sige, ituloy mo na lang yan. Ituloy mo lang. Kaya malaking naitulong sa akin. Sabi ko nga, ang e-karma, I came back to life. Minsan, maglalakad lang ako from the room to the kitchen, tapos mabalik ako, pagod na ako. Ngayon wala akong kapaguran. And at the age of 64, bumalik ako sa work. Kaya kong mag-work. Diba? Kahit 12 hours a day. Nung nag-take ako ng e-karma, naniwala ako na I came back to life. Mahalagang paalala, ang e-karma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. DWIZ time. It is now 7:12. That time check was brought to you by M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Yak diludila Karsunyo, 55 iti Kawayan Isabela, agtagi balay, idi nadagsen ti bagi kenriknak kada nagsusuupak, kanayon nga nasakit tuulok kada likod ko, adapay UTI ko ken adapay high blood ko, nangigak iti radyo nga napintas ti Pau di Arco capsule, pinadas ko ket nariknak nga sigod tin si mayaatan ti riknak, babaen iti tulong ti Pau di Arco capsule, ket kaasi ti apo nagnormal meten iti BP, kawisan kayo nga agduma ti Pau di Arco capsule
kapsul tapno mapadasan yung meti na riknak. No approved therapy claims. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Merry Christmas and a prosperous New Year sa ating lahat. God has given us countless surprises and gifts in 2022. We have many reasons to celebrate with a sense of gratitude. God has empowered us. God has equipped us. God has provided for us. Tunay ngang puno ng biyaya ang taong ito. Katunayan, ang ilan sa ating mga pinapanaginip ay nagkatotoo na. For the many programs and projects that have now borne fruit, I want to thank all of you, my beloved province mates in Pangasinan. This Christmas, let us share our blessings and continue to provide a ray of hope in every corner of Pangasinan. God bless us all. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! DWIZ Manila, DWIZ Palawan, DWIZ Dagupan. DWIZ can now be heard anytime and anywhere. Just download the DWIZ app on Apple Store and Google Play Store. Get updated with the latest news in and out of the metro and participate in the discussion. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. DWIZ. Early in the morning. Panang ipatuloy na programa tayo early in the morning, walang tilay 18 minutos, kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Idakdakal mo't awa, so malikat mo't nan silibra na saratay
Pasko laut sa raratay watan iran mangkakaruling. Raratay watan iran mangkakaruling at atiga gimira. Pero kawigi kawanan, nagmantalay dengelin mo. May nagkakaruling dito, may nagkakaruling doon. Sabay-sabay. Katon na ay no maiter ka, nauputan ka. Kanyan na kailangan mangisala ka na coins. Ano, no wala una single, coins na badla. Aliwalan singanan sama niya. Dakil, so nakaruling. Natan, sandara isit lalapod, irap na bilay. Good morning, kinan Madam Lina Tan. Si kumpadre Idol Robert R.P. Mejia araraya so masamit sulako dan ham iraraya. Halos sold out Mang Ruben Pabito, good morning. Yuko Yayo Batutay Arthur tan si Cecil Kagiwa ditan ada Maluwod, Dick Season na Malasiki, Johnny Gaspar ditan ad Barangay Kalit. Migs Kamurungan, si Madam Lani Bautista Paragas ditan met ada Baloy na Malasiki. Anong ninyo ay kinaya kabiyangan na sa New People's Army. Are kabiyangan na Communist Party of the Philippines. CPP NPA. Kanuno taklalaingan tayay Mang Ruben Pabito in Tixton, no definite forehead. NDF. Malaray ungkukaro lalamot na satay pistoks. Ilan ito nagagawa balotay. Shamiraya, miyembro na New People's Army. So apatoy lalamot ada gawan na encounter ada bautan na government forces tan sa New People's Army at kasagsagan na selebrasyon na Christmas. Ditan ada Bukidnon. Si Major Francisco Garelo, spokesman na Army 4th Infantry Division niya kabasit Camp Evangelista Cagayan de Oro City. Pangipalapag ya sa encounter at agawa diman at Malaybalay City, provincial capital. Saray kabiyangan na CPP NPA so anawag na ceasefire in observance na satay CPP 55th anniversary na sayan agaw Disyembre 26. Sa military taganan declare na on ceasefire to niya tan patuloy sa combat operations kontra ada saratay insurgents. Gapo so casualty siya ni-report siya patoy ada baut jada lapag nasay kabiyangan na Philippine Army. Antis na samay encounter ditan ada Bukidnon sa kabiyangan na MPE sa Saray unit at remain niya wala ada high alert in case of government forces. So ang ilunsa na satay o pinsa. The Armed Forces of the Philippines agto na control so bloodlust. They cannot give even a short respite of the masses
who are tired of the presence of armed soldiers in their communities. Palapag ta ng CPP Chief Information Officer Marco Balbuena the armed forces is desperately trying to meet its declared war objective, crushing the MPA by the end of the year. Again, and its own rampage of state terrorism in almost all parts of the country, Kuanan Balbuena, the spokesman or information officer na CPP, Communist Party of the Philippines. Agto ilaloan ko no, sa administrasyon ng Ferdinand Marcos, President Ferdinand Marcos Jr. Kaya may reciprocate at sata niya NPA ceasefire. Ligan balot, pigaramot, irekabyangan na sa CPP NPA so Simurinder ditanmat aromya pasan sa ikwanto jaay report na DWIC malalapod kam Bisintilim Laguna taluran miyembro na New People's Army Susimuko at Calabarzon PNP ng kasagsagan na Christmas. Katuy ay problema lanti at ato'y gagimira ta walatan su pantutungtungan niya kawayangan. Abayag palaya ya pantungtungan niya kawayangan. Amay-amay lang gawa ginagawan peace process di man at Oslo, Norway. No less than former Congressman and Mayor Hernani Braganza. So akapibiyang edasatan niya tawagan tayo na peace talks. Ditanda ginawa Oslo, Norway. Panirarami arom si former Speaker Jody Benicia anawag mo't na satay pantungtungan kawayangan. Pero ang kapumot, so sincero at sararatan. Lega niya nagagawa so peace process o peace talks. Wala rin nagagawa mo balot siya panaambush na saray kabyangan na NPA at saray sundalo. Yan natan tamanatalunggaring kwanda so sundalo at saray kampanya kontra New People's Army tanagmulagabay na saray totoo. So untanlaya na nasigan-sigan at saratay kabarangayan da kanyan si Kararayala so manri-report. Agdagabay at ato'y gagimira. Naksawan la so presensya. Naksawan la so totoo da presensya na saray armaduran rebuildi da kada komunidad kanyan nung papasyal kayo arumiran na probinsya arumiran Bali wala rin nakawagayway ira yan ang nangyuran tarpaulins o streamers. CPP NPA are not welcome here kanda matalagla halos so nanang timot NPA infested areas o influence except with sararayan na probinsya laulatan da Bukidnon. Aray rebel forces kontra da gobyerno kapigalalabat. Gimagalaw lamot iray mauti group. Sitan at Cagayan de Oro City, Bukidnon, sa naabay iraraya, iligan. Kainti
8 minutos kasumpalan na alas 7 kabuasan. Palamot sa programa tatiga gimira na gobyerno ya Rebel Returnees Program. Dakil mutlara so pimapawil ada gobyerno bang balot aramat so kamyembroan dararanya iliquidate damot iralam lamang. Ano simyan ka at sikara iliquidate dapat. Muna ala so kawayangan mo. Jad arom niran impormasyon na balita sa na programa tayo. Dakal iray balikbayan sa Mansas biray balikbayan. Welcome home. Minutos kasumpalan ni na alas 7 kabuasan. Panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Gawad Dagi Pachico ditan da Karaal. Say kwanto Merry Christmas sa DWIC at shout out sa ating pinakamamahal na ex-mayor Brian Lim ng happy birthday. God bless you at Merry Christmas. Kuanan Marites Ramos. Kagawad Dagi Pachico ilulugay tumat na happy birthday si former Mayor Brian Lim. Mila Shapno Gomez. Good morning daw sa Bat 74 ng Lasip Grande Elementary School. Si Jomar Mac Landingin ditan ad Salisa. Delia Pascua de Villa. Apatiran Marias. Sofia Mamaril Machas. Corazon Quisada. Dina Sabala tan si Merly Clore. Ikapatuntimat sa mensahe ng Apo Gobernador Ramon Gico III. Nilirad sa tay pangilukas tan panharvest na mutla na say asin nitan da Bulinaw. May sang kabalgan niya salt farm at atay gagimiran ipapakurang lanatan na provincial government. That all of us, especially me, will be part of this momentous program. I remember years back, I was a mayor. I talked to Malu as tourism officer. She was sharing all of the tourism programs, and she mentioned about this very beautiful salt farm. However, there was a catch. The province had no control and management of the salt farm. And there are several issues that I will not delve into much detail. So when the opportunity came, when we won, Team Aguila, one of the very first things that we would like to look into is
recovering the salt farm for the province of Pangasinan. So, sabi ni Kong Art, no, kunakwento naman niya kanina lahat yung mga nangyari. So, it only took us a couple of months in a few meetings. The DNR, the Secretary, the Penro, the Senro, the RD of DNR, they were very, very cooperative, as well as the LGUs. No? Lahat po tayo nagkaisa. And we were blessed that in just a matter of a few months, and siguro I would say that we only had about, we had 2 meetings with the DNR Secretary, and then some follow-up meetings with from the RD pababa, dito na po sa probinsya. At it happened, no? We signed the interim management agreement for, I think this is the largest or the biggest salt farm in the country, 470 something hectares. So, on behalf of the province, maraming pong salamat to our partner, the DNR. Pakipaabot na lang, Penro Raymond, no? Senro Chester, pasasalamat ng lalawigan kay RD Attorney Red Barcelo at kay Yusek Mitch Cuna, ganun din kay Secretary Lloyd Saga, thank you, no? Ang suporta na ipinakita po nila sa ating probinsya. Tayo po ay nag-comply naman, no, sa lahat ng mga requirements ng ating agreement. In fact, Penro Raymond assured Attorney Baby Ruth that a signing will happen this January of 2024 for the continuation, no, of this arrangement with the DNR. Palakpakan po natin ang DNR. Maraming salamat, no. Alam nyo, lahat po kami, nag-uusap po kami, ako, sila pong si Mayor Kiambao, paano ba natin i-manage ang asin? Alam ko, no, ginagamit lang natin itong pampalasa araw-araw. So we have to study it. Kailangan namin aralin. Ano ba ang produce? How many people do we need to employ? What kind of arrangement with the farmer families of the salt farm are we going to utilize in terms of compensation arrangement? So, what we thought of, because we're so overloaded in the province, we thought of Engineer Nestor Batalla, no? At you did a good job, no? Kasi ngayon lang po ako nakapunta dito. Marami pang issues yan eh. So, he just requested the first 20 million which our finance team approved to buy some of those plastic sheets and water pumps, no? Sabi ko, ano ba gagawin mo dyan? Hindi talaga namin alam eh. And we even had some debate over which to use, yung plastic sheet or the traditional clay tiles, no? So we have to weigh the pros and cons, and finally we decided on the most efficient and the cheaper option. So ayan na po. Ito na po yata yung harvest nyo, no? Engineer? Oh. Sabi niya, nung napunta siya sa salt farm, akala niya, tinapon siya dito. Pero hindi niya alam, nakapunta pa siya ng Indonesia. No? Nagpunta pa siya ng China. O baka gusto mo, ipadala pa ka namin sa Gaza. Oh. Andun yung Dead Sea, which is the most the dense, saltiest body of water in the world, because it's way below the sea level. Kaya lahat po ng mga sediments, minerals, or what have you, salt, naiiwan doon, hindi lumalabas. So I don't know how we can engineer and replicate the Dead Sea. But I think it's impossible. So we have to be dependent on some innovations which you learned from China,
They have modern equipment. In Indonesia, they have like, I think, some sort of a greenhouse. No? We'll have to wait. This is sort of an experiment for all of us. That's why I'm asking the Sangguniang also to pass an ordinance to establish the Pangasinan Salt Center, which we can house here through the cooperation and partnership with the Center for Pangasinan Studies, so we can do a lot of scientific research on how to improve the quality and the production of salt. Okay, so gagawin po natin yon. Sana yung hinarvest mo, sana kumita ng malaki para may ipupuhunan ulit tayo, no? At sana wag mo nang maningil ang DNR sa kanilang share para dalhin natin, no, sa capital. But you know, what's important most of all is that the province has regained the management of the salt farm, which is attached to the identity of Pangasinan, a place where you or we produce salt, no? Andiyan na yung identity natin, eh. Hindi mo mababayaran ito, matutumbasan ng anumang halaga, because this is who we are as Pangasinenses. Okay? So, yun ang pinaka-importante. Pangalawa, we were able to help our salt farmers. No? Siyempre, nung tumigil ito, where will they, you know, get their livelihood, their income? The province is there. Andiyan po ang probinsya para tulungan kayo, improve kayo, at kung ano pa ang maitutulong sa ating mga magsasaka ng asin. Ano po tawag doon? Pagka-asin? Asindero. Asindero. No? Asindero. Andiyan po ang probinsya. So I think Engineer Batalla with the initial operation has hired something like 70 personnel or salt farmers to work on the phase 1 of the operation of the salt farm. Maybe acknowledge all our salt farmers. Saan po sila? Ang mga asindero po natin. Ayan, ayan po. Tayo po kayo. Palakpakan po natin sila. At sige, okay. Salamat po. No? Salamat po. At syempre, andyan po si Kong Art. Bilang legislator, kailangan po maisulong natin ang amendment sa Asin Law na maging beneficial unang-una sa ating mga salt farmers, sa industriya ng asin, at sana, no, the 93% of importation kahit paano bumaba ng konti, because there's a Pangasinan salt farm that would help bridge that gap, no, na pagkukulang. But of course, there are several other factors, like sabi ni BM Apple kahapon, Gob, agahan natin kasi mainit, sayang yung aking make-up. Sabi niya, sayang yung aking glutathione. Sabi niya, sayang yung aking eyelashes. Patingin nga, meron ba? Oh, mabababad sa asin. Eh kami naman ni Vice Gob, mag-shorts tayo. Mukhang lulusong tayo sa tubig eh. Eh hindi namin sinabi kay Kong Art para kung ano yung suot niya, di bahala na. Taga dito naman siya sa First District, malapit yung uuwian niya, no? I'd also like to acknowledge si BM Nong kasi nung nagsisimula, kami yung nagkwenta sa whiteboard. Alam ni Engineer Nestor yan. Tinignan namin kung ano yung yield. Eh, sila po ang may alam eh. Sa Dasol sila, no? Marami ring asin doon. Oh, andito si, of course, the host municipality, si Mayor Alphonse Celeste. Nung nangangampanya po ako, na-feature po namin yung pag-refine ng asin. Barara ang tawag sa na-harvest natin eh. Rock salt, no? Well, solar salt. Kumbaga. Tapos, lulutuin dyan sa Infanta. No? Ano tawag doon? Refined. So, puputin na po lahat ng dumi, skim off, tapos maiiwan yung malinis na asin. Tapos, in compliance with the Asin Law, the current Asin Law, lalagyan ng i-iodize sila. So, ganun po yung proseso. Kahit pa paano, natutunan po natin yan. So, anyway, congratulations to the province, and thank you to the Sangguniang, headed by, of course, Vice Governor
Mark Lambino, because all of the authorization, including what we will sign today with the owner of the Malang, no? Yung may-ari po ng lupa kung saan natin kinukuha ang fresh water, meron po tayo parang MOA na i-execute po ngayon. Salamat po sa pag-approve, pagbibigay authorization po sa atin, no? So, I don't know how we can further develop what we have, but I think we should incorporate some tourism aspect. So there's BIFAR, no, Ma'am Director Garland. Prospectively, all the salt regulation will be under your department, the BIFAR, tama po ba? Or I don't know, is that the proposal engineer of the proposed amendments of the Asin law? But anyway, whatever the arrangement is, maraming salamat. Some parts lang po, sabi niya, some parts. I have not read the full version of the proposed bill, but I'm sure that in the future or currently we will be working together. Kasi lalagyan din po siguro natin ng mga isda ito pag off-season. So that's how we can maximize our salt farm. But there's also a tourism component. Kaya excited po ako na mag-harvest. Baka pwede tayong mag-exfoliate dito. Because I think that's this salt, ba? You go to the Dead Sea to exfoliate and whatever. So it's gonna be part of the ingredient of this salt. But anyway, I think there should be a tourism component. We have the salt. You go to some spa in Manila, Makati, or wherever, there's what they call a salt scrub. We don't have a problem of supply of salt. I think maybe we could set up something like that, or we could partner, or we could host. I don't know, it's up to Malu. But of course, the doctors are also here to regulate the consumption of salt by Pangasinenses, because we have one of the highest problems, diseases, no? How do you call that? Kidney disease. We like something salty. So, dyan ang doktor, sabi ni Kong Art, ba't andyan yung mga doktor? Hindi, para sabihin nila, huwag tayo masyadong kumain ng asin. At andito kami. So anyway, thank you. Congratulations to all of us. Thank you for your presence. No, it's really a nice place. It's very hot. Wala pang init dyan, but I think that's the strength of the province of Pangasinan. Salt is just a byproduct of one of our best resources, which is the sunlight, no? Yan po, kaya meron tayong solar salt because ang ganda po ng asin natin. Okay? Ay ng araw natin, ng sunlight. So with that, again, congratulations to DNR, congratulations to the province of Pangasinan, congratulations to all of those who played a part in making the salt farm, no? In operationalizing the salt farm and making this first harvest a success. Thank you very much, Josti Aguina Calatayud. Okay. Nangalan tayo sa ipalapag ng Apo Gobernador Ramon Gico III, nilira sa tay Pangilukasla na salt farm ditan da barangay Saragusa da baloy na Bulinaw. Si katulatan na tatoy gagamira first harvest. Ya finally nani-start la sa pam-produce na say asin. Ditan da baloy na Bulinaw. 473 hectare salt farm da barangay Saragusa. Baloy na Bulinaw. Atan nang kaputan na tatoy gagamira. Nang kaputan ya say manu-operate dati ditan say Pacific Farms Incorporation or Incorporated. Pacific Farms Incorporated say for sure lease contract tutan na expired ng 2002.
tanatan at aglain renew na Department of Environment and Natural Resources. Bangbalat at sarayang pangkanaunawa sa provincial government la suman operate at satan ya abitla ya Pacific Farms Incorporated o dino salt farm ditan at abitlan balay. Pinakintan ingkaputan na February 2021 si katutan susang kabalgan largest salt producers contributing up to 25,000 metric tons tinaon itan atan si katutan su mansusupply na untanla ya asin aliwala ba jad duyag na Pangasinan magayon jad tiron na Pilipinas. So ni mala gimapula sa pan-harvest na abitla ya salt farm. Agawatan na wala sa memorandum pirmaan paknaan na memorandum of agreement at bautan na DENR for the interim management na provincial government pangidaulo ng Apo Gobernador Ramon Gico III. Tan ang tatimot walay crisis tayo at asin. Kanyan non-responde si Apo Gobernador at tawag ng Presidente Marcos yamang contribute at national food security. Ya araya antatayo si asin malala po dyan Pangasinan kasi nutungtung ito pang-asinan. Walay asin at luyag tayo na Pangasinan. So kanyan tinawag ta niya pang-asinan or Pangasinan. Natan balot sinagagawa money import tayo ni. Money import ni nasay asin manlapod aroma bansa 93% at say salt requirement niya nakaukulan 600,000 metric tons kada taon. Kanyan dita natatoy gagimira. Wala may dati ladtan niya ng 2021 say produce siya asin 64,156 metric tons at 1,432.4 hectare salt farms yan anang iraratan located at Pituran Balay, Alamino City. Tan ditan at western Pangasinan. Say kanditan sa kimot ya mangidadaulod sa atan o ng trabaho sa atan si amigo Engineer Nestor Batalya. Kanyan nanggawara na innovations tapyan na increase na padakal sa volume na say asin yan na produce lautlatan at Saragoza Farm. Walalaray salt production technology atan araratan at singa inaral diman at bansan Indonesia ya akal muratan na tunnel system at salt farm ya aya at gagamitan mutla widely used ya tunnel system ya mani increase na salt production up to about 30%. At sikatutan natan, sugawaon mo dya, ya panon iraratan ya best practices, ya gawaon mo dya luyag na Pangasinan. One thing unique ditan at Indonesia, at walatan sa salt production area da, bangbalat atan at state-owned o pangkayarian na gobyerno. Natan through the initiative of the governor sa provincial government itself at sikatula so man produce o man-manage at abitla ya salt production o salt farm ditan at balay na Bulinaw. Dakiltan niya i-produce na abitlan maawang yapigaran hektarya na salt farm ditan at Barangay Saragosa 473 hectares
na habitla sa panggawaan na asin. So di man la, first harvest siya ginawa, then bunag ya agaw na I think Huwebes man, December 21, na nilukasan itan so salt farm ditan baloy na bulinaw. Okay, masanto siya kabuasan mo at kinan Gina Soriano. Asumpalay Christmas. Uyla ko mo niya sa Christmas, mansin siya puso tayo, araw-araw nagiging Pasko lagi. Pero manalwarte lalamata at saya isabi na balon taon. Haratay panggamit lalangula na sararatay paputok. Dakiltan. So ang kakabalag tan na maksil ya klase paputok. Only in the morning. Nun saman, imbawal ita ng Apo Presidente Duterte natan, medyo dakil lalamot sumanggagawa, malapod tan Bulacan tan arumniran na probinsya, yaaya at iluloob da jadluyag tayo na Pangasinan. Manal alwar kayo sa tan, iwas-iwas tayo disgrasyan tayo mutlatan. Ibabaga na sa Region 1 Medical Center, duarang klase so napuputukan at sararatay unyaran pyrotechnics, may passive tan active. No passive, singa aputukan kilang bungat o mampatambal kayo tan at Region 1 Medical Center, libre. Pero no active, si kayo so nampaputok, san si kayo so disgrasya, mambayar kayo. Naman bilang mampatambal kayo dan Region 1 Medical Center. Romy Maniklang Sabala, Maring Flor Calpo, Alex De Vera, Marites Soriano, happy birthday kunod kay ng former Mayor Brian Lim. Lawrence Nahera, and happy birthday raw kay Edward Pachico Soriano sa Poblacion Weste. Si Jeric Oviedo ditan Karaal, ilugay to kunoy grand alumni na Karaal National High School December 29. Nga pulay malam na oras at saya na programa tayo. Agaw na Martes, Pitsa 26 bulan na Disyembre. Happy Fiesta Dagupan. Happy birthday former Speaker Jose De Venecia Jr. and si former Mayor Mark Brian Lim. Kalaranan nyo lang sa programan Karambola. Kaibak at technical side si Robert R.J. Garcia. Itilak milalangula sa balig mimpi sa salamat at balang sinansakay pinablin dumaringel. Umahabol si Yung Regidor dan si Mian Landingin Castro. Salamat at lawas panagantabayo at saya na programa. Salamat at saratay Christmas greetings and salamat at saratay prayers yo. Diyos ti agnina po. Tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Only in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon.